Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Wati manasenya, pamaranga denga wati manase kileru tandiri, ni wati manasenya, jaza koroni wati manase kileru tandiri, o wati manasenya, koferaba wati manase kileru tandiri, ni wati manasenya, parigolonya na de wati manase kileru tandiri, wa kileru minibanya, ko wade la mereki miniban kuna kuni tenyana bo. Kileru miniban. Radio Clédou miniban kuna polinde yana ko Mom so mai dem sanu na kana ne no fe kuma minade yoro anga am modenin no si masi furuwe dem sanu ne na le ne ma ko etermso msogoro bange ntermso msogoro baka chade ite to telefone msogoro bange yo ambe tem msogoro bayo ay ite do to fone termso be msogoro bayo ni na talendo la sene be tratam ne ba do be fenna ma ninka koro ni ko ju koro ni abo ne ta ko ne mso msenne mam so ko ne mso msenne ni koro de ni clara ko ne msogoro bani ni clara ni ali ni gatama ka galama o mo de mso de ko o fene ne modem so ko na ke ka chesro dem so no ne kana ne lasigi e koya no ngo ala ngo waraba de meta ko ne keta ko ne ka ke to bila ko furusiri kana fone ko ko ne mer ko afuru ko kufu ke to ka furusiri ko ne ka ko maso ko ne nere msui mam so kube wardnema sere juguya ne ko ngo ni mu bala udam ne to ne kroni o fara su kube kala mago ya sa ko fone ka fo ko musodu kono te ko ko majenai ko majenai ko no warmin do dena dugo ni dugo ko kan war sigima kono te ko ne meri ya mo kay aklonga la wal ma furu ko era mo kay aklonga la sa ko mo kay aklonga la ne ko ngo ni au manake na sabe au nyante mo sila sigida ni shila sigida sikuna no ko fo ka nyama atani am ngoreni ko ka wardama wote ko jugo samurange to warnu mi nakana ngo blangu wa nako ngone be andako ngumbi kono ikem blasra o kono mase kono liko kumaira la samuranga al ne rebla rola ne boke ngara be mamso yake kansigi amodo nun ngoro ka fini biran kuna kan kungo ko yomso korban ko yomso fitini o ko ma ke warmbe bla ko yomso korba ka minangono do be bla fitini ta kono ira be ka portefeuille ni fo la kata koro kunte ma joyo ngore koro tono na adiawi koro kun o fana ni no ya dia do sakano beta ko bla koro la sa min dam ne to aroni ayo te foke parce que buto na dro u bena sa ko kuma kana foti ngoro ke ewa ere mena ankura bo ne mugom go koni u fone ma domina mburange ma shite fashila wala ala ki ke shie ki shige ne gebere yoro beton de la parce que ni kolokolo de beton ngai jadu ka tlonga veni se u besoro la bay gando ko ere mena ankura te sa ketati bo mramto o mbranga ni o fima wallahi daka sunungo ali o kana tigila ere ngo turtur redo olumano fema domina ne ala shido lu fema do fena be no foluma maseki bakoroma ko ala de bena ni koroye fura foi de ta anen mene ta atlunga de afra limaniade mamto ne limaniade no sa maro ka atlunga ken ne be mero minane ne ra aro klonga no ne boro diare parce ne ba do na shi se lu fena afana na klonga ken bo est-ce que était mo oti bashi foi bo mo nyini mamto ne koni wi akuma fo ngo ke kono ama be mama diaye okoko be joldema ukon ko neta ba warnella ete ba warnella do wadurba ko na deli ne della ko do yinga na foko anyene ndi musola ka na foko ni ndi olu furusir deli ni ndeteme wakile wafla ne ko ngo o a chale mbayo te warnyene may sino na so ko abedam ne waduru kata watana nek mutakulanya no fesa diplôme bale mom to nete mo do kulanya bisola de mom nete mo do neni ko na jene tururo nana masmane sigile munamso noni akene mana wulit mamna mana ko ka neke ndusuma da sa ko ne be nyana ke bana munamso nunu mana jense nena domne
murange kun don dola sante basi wari dogo ya mino ko sai bolangolo yi ika ko kacha ni kele minete laka jamana ni majo Muhammad amina ya rabbi na meta sebela beben fo auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ibrahim nyere ne setane gena betani ngafe folo mi e sori ale mu foso madai soir le soir mana yero de man kuntigi abe Abu Dhabi ale Dubai Abu Arab Émirats Arabes Unis abe Abu Dhabi Abu Dhabi mram so jamana kuntigi tara abe o kenakan utlara ka nyin ngali kala ka fo enana mari tola encore kumbe fe eke fen fo an yana marikola même se kato jamani kunda malika malike ke soroboso nauka ta kasegin roye nanfolo ke bo kokan kado malila malika nyeta kuson manto yoro o sigine do ko ngene sigine na dorete miye nyeta kudaye dante mina mi mana damne mramso mote hake do a nyeta la utara o kene de kan mamso ambise ka fen ke be ko sorotle la nafaye mamso ni ambise ka kisi taji bobani ani taji sambayi ma ante taji bo jabana ye mamso le funteni obse ka bara obse ka yelema ka ke fen sku bela jene anya ala ya onso la onso onanyo wonawo ko chama fene bolo dalendo akola nga jamal kutiki ka ke kuma ake mali mangutu ake mali kofo même se kato nyamani kunda malika mamso wire Canada ma ukoko ve fucha of Africa Ibrahim Boubacar Keita aye mamunu no de na flotiku ye ku shuka ke ta ku umma ko do malla malimi ni asera ka ke bi imo jamana kono jamana munu no union monétaire ouest africain na floko sifa be tama jamana munu kono anya jamana shegindo nga anya sabanai mu no luka soro finesira kunamala anya bara an kambe se bara la na fulu bara la no bramto no jamana masina ni ira do kafo o maboko no o koroko ma aklimo ba kono soro boso ba kono ali ni na fulu tu bolo na fulu baraka tugo obu bolo ba se ka blasarke neka kumate le sore hafo alaka nyaka dama ni burange ametani leo komba ale fene mu mamso jero anga jamana kono chairman be munu ne lube sa ko kuma ni fali ko kuma no oba me mamso nga kola kaliya doyai be so wanda na yere en klobila mamso kuma na kusube iko ni ne gaduru labla abana ke danteme iko ma jume be se ki to yere ma mamso ka kuma min jara ne kusube ko adama din ko sabe ko ni yaye ambe ala kali ka ni girenya yere ta ka nyoko sikere ka fali ke ka do kuntike ka bu kan ka do kantike she kantike ko sabe ko kori adama don te ka yere ma ka ke she ni kujugu kelaw de yero mamso ni mana de mamso mana o la sa o kmai adimina mamunu ne o le ni kuma me olu te yanga usikile be jamana nandra jamana kono uye mali la halame mali ere klublundo siga fuitala monso lu de u ke kuluye Bruxelles jamana kono kafo sila tununi mi tale ka fulala ka usigere manila ko ka fushira la kabina amantmanda mali en ko mali kelen beni tobotolini koloshidi kaka monso jamana kalfale me mununa an ni kalfale mbula ambula here kalfale mbula monso antanga o kuma na kera ne tanga wulila nanga ke o terekera bolongoni mbeshi olu de la ola sa munu nolu ye ni tamakela ye Bruxelles jamana kono nonso tamaka akera nde o yake funi muguka o yake micro la nonso nyama ke bo kalama ka fo olu sigilembe koko nga nonso tloma jorondo madik ngama de na jara katetu na jara kele de pete na jara kaja katimia nonso olu be to min sorola nga na gora manila amangutu bolongani be shun la nonso kolu marudu sigoro la de maini ko mari hafo alaka nyaka dama ne burange leje ko wile ambitana ale fina ko chokodi Ousmane Sidibé ade mi directeur o e forêt bongo district kono aya ira ka fo sama frantan shigin temenena hectare million woro mamso ko tasma adoni ngo kono ko de kera ngo cheni re kunjonjon re Fede Brusi ko je tasma e kenemi chien akera ira ma mari ablala mamso dantkeli kera ma nondo
a bɛ se ka kɛ maaw ninnu don adamaden ka diɲɛ ɲini a kɛra sababu yɛrɛ ye u ɲɔrɔ kini bɛ ala y'an sɔn min na lɔgɔɲininaw bɛ charbon ɲininaw bɛ a ma nɔgɔn dɛ hali fura minnu n'olu ye furatigɛlaw bɛ yen nka ni buramuso minɛlaw fana bɛ yen minnu bɛ taa sogo ɲini kungo kɔnɔ buramuso ba ko ka ca nka yɔrɔ bɛ yɔrɔ la faamaw y'a faamuya k'a fɔ olu ka kan ni lakanali ye ne ka ye forêt classée n'a ɲɔgɔnnaw ma olu yɔrɔ masinaw adamaden k'a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ a k'i kun ta ka bɔ o yɔrɔ masina kan n'o tɛ nɔnso ni o yɔrɔ masina n'olu ma tanga don n'a nataw la adamaden bolo a bɛ k'a kala ye ka d'a kan an yɛrɛ ɲinitɔ an diɲɛ ɲinitɔ nɔnso an bɛ se ka mɔgɔya kɛ fɛn minnu nafa bɛ se anw ma n'o ye hɛrɛ ye n'o bɛ kɛ sababu ye ka sanji lase anw ma ka kungo kɔnɔ baganw k'olu lasigi an fɛ nɔnso ka tila ka tɔnɔ min bɛ kungo kɔnɔ yiri la nɔnso ka tɔnɔ bɛɛ lajɛlen furan ka bɔ yen an bɛ soni jɔ an yɛrɛ ye an bɛ kɛnɛniw ɲini k'an bɛ sɛnɛ kɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn gɔngɔn duuru o tun y'a sɔrɔ sen 2 bɛ dugu ma n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn sɛnɛkɛla tɛ san i ni ala saratilen o kan dɛ o la sa maa minnu n'olu bɛ dugukolo ko yɛrɛ ŋaniya sirila bi o hakili tɛ foyi la nafolo min bɛ sɔrɔ dugukolo feereli la ani min ye fɛɛrɛ kuraw ye ne o bɛ tali kɛ sɛnɛkɛko n'a ɲɔgɔnnaw la ani yɔrɔ minnu bɛ yen buramuso ni a jateminɛlen bɛ k'a fɔ kungokolon fantanbantanw yiriforo ninnu bɛ yɔrɔ minnu na n'a maaw balilen don ko ka don a kɔnɔ bamanankan kalama buramuso k'a fɔ sanu ɲɛwulen dogolen a dugu jukɔrɔ yiri bi fɛrɛ tigɛli de ma buramuso u t'a a bila abada u ka hakɛw ɲinini kama ne ka ɲɛ sanubɔlaw ma buramuso olu de kelen bɛ bi ka ɲɔrɔkin ka kɛ kungo kɔnɔnaw kan yiriforo bɛ yɔrɔ minnu na buramuso ka tasuma don a la ka bɛɛ lajɛlen jeni ka ban tan ye ni yirimasina minnu filɛ nin ye ba yirikaw ne olu jatelen don k'a fɔ mɔgɔ man ka se olu ma buramuso ko e ko don n'a nataw la ɲininkali don dɛ e ko ne nin ko in tora senna tan o tɛna tunu wa n'o don tununa buramuso anw ka ɲɛta anw ka sini a bɛ kɛ cogo di maa minnu bɛ sa ni olu bɛ u ka kalanw kɛ ni olu tilara kalan na n'an k'o ma ko zo forêt minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ ji ani kungo lakanali ma buramuso olu sigikun na sɔrɔ olu la wa u ka kalan a kɛkun ye mun ye ni ji ani ji ni kungo tɛ yen buramuso zo fɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ min o la sa directeur des eaux et forêts Bamakɔ district kɔnɔ commandant Ousmane Sidibe a ye nin gɛlɛya in a y'i da se a ma wa fɛrɛ minnu kan ka tigɛ min bɛ se ka to don n'a nataw la an ka maaw sigidaw minnu n'olu bɛ kungo donda ninnu na minnu sigilen k'u gun kungo ninnu na buramuso bɛ se ka u kun ta ka bɔ kungo kan cogo min na olu yɛrɛ kana ka tiɲɛbaa ye buramuso o kɛ ka lakanabaa ye ne ka buramuso sɔgɔmada na kuma in de ye ko y'a fɔ ala ka ɲɛ ka d'a ma ne burankɛ an bɛ taa ni jumɛn ye sa tɔnkɔnɔw don wa o muru sera o ye mun fɔ buramuso kuma bɛ kuma o mantun bɛ kuma Canard déchaîné ka ja bɛ kuma Ibrahim Boubacar Keita bolo bɔli min fɔra n'a yɛrɛ y'i bolo jan dɔw ko bolo janna nka dɔw ko bolo janna kɛ olu ɲɛ tɛ bolo la dɛ dɔw ko bolo janna kɛ ko bolo dayɛlɛnnen tɛ dɛ dɔw ko bolo janna ko nka bolongɔni de o de tilenna ka a yira mɔgɔw la ka bolo jɔ nka ne buramuso ko bolo jɔra min ye tɛgɛ fura yɛrɛ ye k'o datugunen kun don o la sa maa minnu bɛ bi an ka jamanakuntigi ani ngara dabaw ka tɛrɛnkungolo n'o ye Sumayila Sise ye fo ka taa se Mbuye ma ka taa se Imam Mamudu Diko ma ni cɛ 4 olu de bɛ ja ɲɛ fɔlɔ la bi o kumakan kɛra mun ye jamanakuntigi ka bolobɔ in ye jamanakuntigi y'a yira la a ko halisa ne kɔni bolo dayɛlɛ ni aw ye dɛ n bolo yangelen don aw ye Sumayila Sise ale min ne finimugu yɛrɛ kelen bɛ ka siri a ɲɛ la ka kɛ komi u bɛ denmisɛnninw bɛ ntu la u tɛ dɔ ɲɛ siri wa ale ɲɛ sirilen i b'a fɔ ntu dogodogonin dogo ntu tɛ wa Sumayila ka kuma kɛra mun ye finimugu b'a ɲɛ la ale yɛrɛ ɲɛ sirilen a ko ne ɲɛ tɛ tɛgɛ foyi la a ko ne tiɲɛ na ne kɔni ɲɛ tɛ tɛgɛ foyi la mun ye ko a ma k'ale kɔni ɲɛ ye tɛgɛ la ko nka k'ale ɲɛ ye tɛgɛ datugunen na Mamudu Diko alimami a ko mun ye e ko k'i ɲɛ bɛ tɛgɛ de la wa o kɔrɔ Mamudu Diko yɛrɛ ɲɛ tɛ foyi la buramuso nin kuma na a nafa bɛ ɲɔgɔn na ne ka kuma tɛ sɔgɔmada na an ye nin bɔ Canard déchaîné kɔnɔ Umaru Babi kɔrɔninka
kuma kando ala ka nya ka dama ne buranga metani independent ale fana mu fo mamto ni watina irala ka fo ma chama munu ne ulu de ke kotugu kala nunka nyemawye katiba ani ubolola minaw la halado be ulu kambi independent kono ya ira ka fo groupe terroriste munu nye nigelen banunu nye munu nuna kante fuye fuka adamadin nikien an tientoko kacha kamuchi la manso kila joki walma kila idaki she kanteke walma mdomso ka ikunteke kabui kandala mamunu ni olu jenando ni mbara chejuguba manu unalemeka na nyagada anwa jamana kono daga blen sigile andala manso kube sahel jamana kono okulu flamunu be ne akotiki folo ye yad agaliye flana o idnan na abu sahrawiye manso ko jama keleme ka wulika joke nunu no febi atebla damantan wir de maye manso ko akobe ka gerente nunu kankoro don yad agali ani groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ani idnan abu sahrawi organisation islamique sahara minkoko Sahara kungulu karabela jele islamia ke oke do abekono barake ke noi ni nyema flamunu ni ama nigerondu abekomi arme malien wulembe wonno fe tamala bi anga arme akabolo fara mimbe no e gundo tikuye dogo ni dogo gundo ani nanzara ka gundo gundo boro nyinimbawo manso ani ameriki oluka kele bolo fara min be min kele ke che farmaw ye ani munu nolu fene be dogo ni bara ko dogolen mramso ka do o kono ko wobe bela jelembe ki ison kabini ambantmala mamso e ko ni naja so madana kuma ini anyeni bo independent kon ala ka jamana nyama jo ne burange ambe tani kuna folito ambe gwenta sa info matin ale fana ko chokoti aywa mramso min ye union gouvernement d'union nationale ne ma ta famia Amadou Toumani Touré tumamina bena fangala ale kun parti kuntabulu ayi sinsin kulu do de kan no oye ko mado aba foto dmere Amadou Toumani Touré ka ma ayi ko kulu miskine bela jelena na mouvement citoyen be nana kono do ka parti politique bla décemment ou ka parti no fait tamaka jigi ami kama chikima dafa achamani ferfere ka boaka parti kono kada kan tigen soyana na parti politique ni anga jebana de union che ale atete nana dron aliko nenana jebana dembela jele beki frangonka ne tefe marché ke frafa aina abebe na woyo nela ambe baraka nyon fe ne ko gouvernement d'union nationale ne o kara Amadou Toumani Touré ka watila na fanga ali parti politique kontali bulo o kuma na len fleni ko croix gele na anga jebana kono watimina Soumaïla Boubé Maïga fleni kana o ko kelen bulo ko eko atuma maseti sawa anga jebana dew min mana wuli okoko gouvernement may min mana wuli okoko Ibrahim Bakar Keita atatuko may munu mi mana wuli oko munu be fangala an yigina ula antu la kodon mamso ma chama kumana ngame toka kuma temne bosoro do ya ira ka kuma temne bosoro do ka kuma kanana konoko ate fran gon kan sawa nuko ate be ate nyiro ni di be masawa nuko ate be dado jabna joli kuma la wa Ibrahim Bakar Keita ala atike boli o kuma fene amo kuma fon san kana desene kono ne bramso Soumaïla Boubé Maïga jamana kuntigi ye ale bla baramina naba kela ko nuko ko atmamase angeta ma ka mugo segere ka parti politique segere ka ku bulu daw yewa mamso kada kan gele amin kirki kunda onka adonendo nyina samba flaninta ani kononton kala ta munun kele ki kunda onka ani yelema munun kanga ko do jamana kono anga en constitution ale yelemali jamana do me wole o kuma dala nga ateke ka kon weleli nye weleli mine atefo mashiko kata fela imuyi akwa parti politique fela imuyi kasa awe société atechien ka usiginento aw fela imuyi anta aklike kelenye am bengando temena ani nyonche bamachu Algérie no accord pour la paix
bɛnkan o bɛnkanw n'an ko an b'a baara kɛ n'an ye sisan ka don bɛrɛ la an bɛ don an ka sarakisɛba tana la yan'o cɛ an tɛ bɛn ko dɔ kan min bɛ se ka yɛlɛma sarakisɛba kɔnɔ o kana kɛ maa si kɔ n'o o banna e ko Sumani Bobe Mayiga tɛna a bolo da parti politique bɛɛ ye wa min ka kan ni min ye min ka kan ni min ye muramuso gouvernement kɔnɔ walima jɔyɔrɔ wɛrɛw muramuso bɛɛ k'i ɲiyɔrɔ sɔrɔ jamana baara la muramuso o de ɲininkali kelen bɛ tɔnba don nga ka kɔn tɔmi nin jaabi ɲɛ min ye tiɲɛ ye an y'o de fɔ sisan muramuso info matin ka kuma kɛra nin ye ala ka jamana ɲɛmajɔ ne bɔra nga an bɛ taa ni indépendant ale fana ko cogo di ne ko an tɛ kuma salodon ye wa n'i ye jate yɛrɛ minɛ muramuso nin waati na Faransi kuma dɔ bɛ Faransi dɛ ala ka kɛ kuma duman ye dɛ duman tɛ nga tasuma fɔlen tɛ da jeni na o ko yɔrɔ min ma ko Cahors Faransi mais nin ye Faransi maa lasigilen dɔ ye u filɛ nin ka na ale wele k'a kɛra a furumuso maliyɛn denmisɛnnin dɔ k'a kɛra o sata ye muramuso ale kun ani gendarme ye ɲɔgɔn bisimila a ye sungurunin min faga n'o y'a furumuso ye muramuso a sigilen o kɛrɛfɛ gendarme nana a nɔfɛ kamalen min ye nin ye na a y'a furumuso ni kɛnɛkaraba bɔ furumuso yɛrɛ denmisɛnnin yɛrɛ ye ale yɛrɛ ye cɛkɔrɔba ye f'a la sigira a tɔgɔ ko Jean Paul Gossu muramuso maa don min ni muramuso tubabu kɔni min mana n'a kunna don min na a b'o kɛ dɛ maa kofɔlen min ye nin ye a bɛ san 66 la awa bagan marala yɛrɛ don muramuso cour d'assises min kɛra Lot ko ka da ka a y'a furumuso faga muramuso ka morifa kɛ k'a kerun nin kɛra masikalo tile 3 san 2017 gendarme mun ye FIGGIAS ye u ye Jean Paul Gossu ni Corse do na ani Cahors cɛ kilomètre 80 a lasigilen do ale yɛrɛ de y'a fɔ téléphone na k'a y'a furumuso faga furumuso min ne o si tɛ dɔwɛrɛ fo san 20 kɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛra a y'a yira k'a fɔ ko nin kɛbɔlen nin ale ye nin miiri ka kɔn a kɛli yɛrɛ ɲɛ muramuso k'a y'a dabɔ kama de koyi k'a y'a dabɔ kama ko wa k'a y'a dɔ fɛnɛ a bɛna min kɛ kɔlɔlɔ min b'a la k'a jɛnnen don n'o bɛɛ lajɛlen ye sɛgɛsɛgɛli senfɛ ni officier kɔrɔ in na gendarme ka maaw a ko ko ale yɛrɛ bolo fali dɔrɔn de bɛ se ka ale yɛrɛ ni lafiya muramuso ko tubabu tɛ dɔn ka ban san 2017 Faransi muso 100 ani muso 30 olu fara nin kɛcogo kelen na u furucɛw fɛ ani teri kɔrɔw ani u ɲamakɛ kɔrɔw san 2016 100 ani 20 ni 3 o ɲɔgɔnna kɛra o don na tile 3 nin kɔ gouvernement ye dɔwɛrɛw bɔ min ni anw ta fɔlen tɛ kelen an to kunnafoni bɛ kun cɛ nin ala ka jamana ɲɛmajɔ Mamadu Dunbiya an bɛ saloli kɛ yan sa ni anw bɔra kunnafonidila olu bɛ se yan ayiwa n'olu fana bɔra sa min ye dugutigi ye ale n'a ka musokuntigi olu bɛ se kɛnɛ kan an b'a salon bi ne burankɛ ni ala ye dɔ wɛrɛ yira an na e ni ne burankɛ ani buramuso an na jɛ ka kunnafoni sarada ladiri ala bɛɛ lajɛlen k'i niyɔrɔ sɔrɔ Dunbiya Jalo